Hello mga madi, so for today's video, magmap ta sa sulod sa balay. So nagbutang lang ko og kanang chlorine, tubig dayon, then ay hagi hugasan ang map. So kaning map na hugasan na ni siya, nalabhan na di ay na ko giluglog sa chlorine. Dayon manilig sa tayha ta magmap. Silhigan gina siya una guys kay para ang sagbot dili magpikit sa salog. Dili para limpyo ang pagmap. Ulay mga sagbot-sagbot nga maapil pag map. Kay lain man gud kaayo nga magmap ta nga buling ka naay mga hugaw. Maapil-apil nato lain kay siya mamikit siya sa salog. Mao nang manilhig kita before magmap. So may pa-dance-dance pa na si madam. So while magmap day ko guys, nagpa-under ko og electric fan kay para dali mauga ang salog. Dili siya dugay mauga. Kay og dili ta magpa-electric fan, dugay gid siya mauga. Banatan sa ginato og map no kay samtang natulog pa ang ato ang chikiting, magmap-map sa gid ta kay para dili na siya mapuan og kuan, trapo-trapo sa salog. Kung gihan ra ba kay magtrapo-trapo sa salog. So while galimpyo day ko guys, nagluto na ko ana. Kamulo po kog luto while galimpyo. So para pagka taod-taod po nga mahuman ko og limpyo, makakaon na pud ko ditso. Kay nauga naman ang salog, manilhig na pud ta. Dapat before and after ta manilhig gid sa salog. Kay human og map ana, naana po sagbot nga mga maapil, madala. Hambot na gikan dito sa suksok bitaw guys. Okay, human ako og limpyo guys. Kay human naman og limpyo, so mamahaw na ko guys. Banat lang gihapon ta og kaon guys kay ato ang itoy wa pa ka mata, hapit na siya mo mata guys mo nang banat tag kaon. So kani akong sudan guys, giinit ra nako ni kay daghan man bilin ng sudan gabi ang kanon ra kong gidongag. Tipid-tipid ba?